السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی من ختمت به الرسالہ وأیدته بالنصر والکوثر والشفاعہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یونٹ ٹاؤن شپ کے زیر اہتمام آج اس تاریخ ساز خوبصورت حال میں ختم نبوت کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد ہے، اور آپ احباب مغرب کی نماز کے بعد سے تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا محمد مہتاب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، علماء کرام، نوجوان اور ختم نبوت کے وہ تمام پروانے، ہمارے بزرگ اور نوجوان بچے سارے ہی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج یہ اتنی خوبصورت محفل اور اتنی خوبصورت یہ کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے سجائی ہے۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آقا پاک علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آگے ستمبر کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ ستمبر کے مہینے میں 7 ستمبر کو مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں تمام دینی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں، سیاسی جماعتوں اور اسی طرح تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، یا وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہو، مدارس ہوں، مساجد ہوں، دینی تحریکات ہوں، خانقاہیں ہوں، سب نے ایک بڑا اجتماع منعقد کرنے کا ارادہ فرمایا ہے کہ 7 ستمبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں 4 ساڑھے 4 بجے تاریخ ساز اجتماع منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ کو اطلاع ہے اس بات کی؟ میں ذرا اس کا پس منظر بتاتا چلوں کہ یہ اجتماع کیوں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ 1970 کی الیکشن کی گہما گہمی تھی، اور تمام جماعتیں اپنے اپنے ورکروں کی بنیاد پر الیکشن لڑ رہی تھی۔ قادیانی بڑے مکار ہیں، بڑے عیار ہیں، انہوں نے سوچا کہ ان الیکشن لڑنے والی جماعتوں میں سب سے دین سے دور اور سیکولر قسم کی جماعت
اور دین سے دور لیڈر یا جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بڑا غور و فکر کیا، نظر دوڑائی، تو کہنے لگے پاکستان پیپلز پارٹی یہ دین سے ذرا دور ہے، بھٹو صاحب بھی ذرا سیکولر آدمی ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ الیکشن میں ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں اور الیکشن کے بعد بھٹو صاحب ہمیں سپورٹ کریں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ اس کے لیے قادیانیوں نے ایک من گھڑت الہام بھی گڑھا، من گھڑت قسم کا الہام۔ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے ولیوں اور اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ یہاں تو آگے جو مرزا ناصر ہے یا اس کا بڑا گرو گنڈال ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے مبعوث نہیں ہے، وہ تو انگریزی نبی ہے، وہ تو برطانوی سامراج کا منتخب کیا ہوا برطانوی نبی ہے، وہ تو ملکہ وکٹوریہ کا منتخب کیا ہوا وکٹورین نبی ہے۔ ارے ایسے دجالوں بے ایمانوں کو اللہ کی طرف سے الہام نہیں، ایسوں کو کوئی خیال آتا بھی ہے تو یا شیطان کی طرف سے یا برطانیہ کی طرف سے۔ قادیانیوں نے بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ یہ الہام گڑھا کہ ہمارے لاٹ پادری اور ہمارے گرو گنڈال اور بڑے دجال اس زمانے کے مرزا ناصر کو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے کہ تم نے پیپلز پارٹی کا اور بھٹو کا ساتھ دینا ہے۔ ہمارے علماء نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، ذرا یہ بھی مزہ لے کے دیکھ لو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، کچھ دنیا والے اپنی چالیں چلتے ہیں، کچھ تدبیر میرا اللہ کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہودیوں نے بھی ایک چال چلی، میرے اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر جیت جایا کرتی ہے، دنیا والوں کی تدبیریں فیل ہو جایا کرتی ہیں۔ قادیانیوں نے یہ چال چلی کہ ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے، بھٹو کو سپورٹ کریں گے، بھٹو صاحب بعد میں ہمیں سپورٹ کریں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ، اللہ رب العزت نے جب اسی 70 کے الیکشن میں قادیانیوں نے ووٹ بھی دیے، نوٹ بھی دیے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، بھٹو صاحب کو سپورٹ کیا اور بڑے نعرے لگائے، بڑے بھنگڑے ڈالے، پیپلز پارٹی جیت گئی، بھٹو صاحب پرائم منسٹر بھی بن گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے 1974 میں اسی پیپلز پارٹی اور اسی بھٹو کے ذریعے قادیانیوں کے کفر پر ٹھپا اور مور لگوایا۔ مور لگوائی کہ نہیں لگوائی؟ ٹھپا لگوایا کہ نہیں لگایا؟ ہمارے علماء کہنے لگے لو اب تو معلوم ہوتا ہے تمہارا اللہ بھی، تم کہتے تھے اللہ نے مرزا ناصر کو الہام کیا ہے، تمہارا اللہ بھی مولویوں کے ساتھ مل گیا ہے، مولوی بھی تمہیں کافر کہہ رہے تھے، اور تمہیں جو الہام ہوا کہ مرزا ناصر کو کہ جناب بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، اللہ نے اسی کے ذریعے سے تمہارے کفر پر ٹھپا اور مور لگائی اور بتا دیا کہ اللہ مولویوں کے ساتھ ہے، تم جیسے لانتیوں مرزائیوں اور قادیانیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جب پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، تو کل تک قادیانی کہتے تھے بھٹو صاحب ان مولویوں کی بات کو زیادہ سیریس نہ لیں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ دونوں ان کو کافر کہہ رہے ہیں، انہوں نے اگر ہمیں کافر کہہ دیا کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ان کی بات کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ بھٹو صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ علماء نے ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا، قادیانیوں نے دجل کیا، کہنے لگے یہ علماء، حالانکہ یاد رکھیے ہمارے علماء کسی کو بغیر کافر ہوئے کافر نہیں کہتے، علماء سارے مل کے بھی کسی کو کافر قرار دیں اور کافر بنانا چاہیں، کافر نہیں بنا سکتے۔ لوگوں میں یہ جملہ مشہور ہے اور یہ بھی شاید قادیانیوں کے پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ مولوی کافر بناتے ہیں، حالانکہ مولوی کافر نہیں بناتے۔ علماء کی تو آج بھی یہ تمنا اور یہ خواہش اور یہ کوشش ہے کہ
کہ ساری دنیا کے کافر آج ہی کلمہ پڑھ کے سونے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے، مسلمان ہو جائے۔ کیا خیال ہے علماء کا؟ یہی مشن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اکابر علماء کافر نہیں بناتے، یہ قادیانیوں کا پروپیگنڈا ہے۔ کوئی آدمی علماء کے کہنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن آدمی اپنی گستاخی کی وجہ سے خود کافر ہوتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہو گیا۔ وہ پھر علماء کے پاس آتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے یہ جملہ کہا ہے، فلاں صاحب نے یہ جملہ کہا ہے، تو ذرا حضرت جی بتائیے تو صحیح یہ جملہ خطرناک تو نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوا یا کافر ہو گیا؟ علماء قرآن پر غور کرتے ہیں، حدیث پاک پر غور کرتے ہیں، اور بڑے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جملہ گناہگار بنانے والا ہے، یا یہ جملہ زیادہ خطرناک ہے، کافر بنانے والا ہے، یا یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کافر بھی نہیں ہوتا ہے، گناہگار بھی نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام بڑے غور اور بڑی فکر کے بعد، بڑی تگ و دو کے بعد، قرآن و حدیث پہ نظر دوڑانے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان نہیں رہا، اس کا یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، اس میں اللہ کی توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، حضرات صحابہ کرام کی توہین ہے، اہل بیت کی توہین ہے، قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ علماء کرام پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے اس جملے کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے مسلمان نہیں رہا، یہ کافر ہو گیا ہے۔ تو بولیے علماء کافر نہیں بناتے، کافر بندہ خود اپنی گستاخی اور جملے کی وجہ سے کافر خود ہو جاتا ہے۔ علماء کافر بناتے نہیں، علماء کافر بتاتے ہیں کہ تیرا یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، یہ تجھے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا، اب تو کافر ہو گیا ہے۔ علماء کرام بولیے کافر بناتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ کافر بتاتے ہیں کہ تیرا جملہ یہ خطرناک ہے، اب تو مسلمان نہیں رہا، تو کافر ہو گیا ہے۔ علماء کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں۔ کل تک دیوبند مسلک کے علماء، بریلوی مسلک کے علماء، آل حدیث مسلک کے علماء سب نے متفقہ طور پہ اپنے دارالفتاؤں سے، اپنے مدارس سے، اپنی مساجد سے قادیانیوں کو کافر کہا۔ قادیانی کہنے لگے انہاں مولویوں دا کم ہی ہے، اے اس نو کافر آکھ، او اس نو کافر آکھ۔ بھٹو صاحب ساڈی گل سنو۔ بھٹو نے کہا آ جاؤ۔ بھٹو سے کہنے لگے جی صرف ان علماء کے کہنے پہ ہمیں کافر نہ کہنا، ہمارا موقف سننا، ہمارا مقدمہ سننا۔ بھٹو صاحب کہنے لگے اے مولوی تپے ہوئے بڑے لگتا نہیں کہ تھوڑی گل سنن، اے گل سنن کوئی نہیں لگے، پر میں کوشش کردا۔ کہنے لگے چلو تسی کوشش کر لو۔ بھٹو صاحب نے ڈرتے ڈرتے مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مفتی صاحب مرزا ناصر کی طرف سے اور قادیانی جماعت کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ ہمیں صرف علماء کے کہنے پہ کافر نہ کہا جائے، ہمارا موقف سنا جائے، ہمارا مقدمہ سنا جائے۔ مفتی صاحب نے قہقہ لگایا جیسے ان کی عادت تھی، اور اگر ان کا قہقہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آج مولانا کا قہقہ سن لیا کریں۔ مولانا کا قہقہ ہی کئی لوگوں کے کلیجے میں آگ لگا دیتا ہے۔ مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ نے قہقہ لگایا، زور سے ہنسے اور فرمایا بھٹو صاحب ہم تو ان قادیانی کو مشرق مغرب میں، شمال اور جنوب میں، زمین و آسمان میں تلاش کر رہے تھے، ہمیں نہیں مل رہے تھے، ہم اللہ سے مانگ رہے تھے، کون سا وہ دن آئے یہ سامنے بیٹھے، ہم ان کو سامنے بٹھا کر ان کی کتابوں سے، ان کے لٹریچر سے، مرزا قادیانی کی کتاب تذکرے سے، مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن سے ان مرزائیوں کو کافر ثابت کریں۔ ہم تو دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ کی دراز سے نکل آئے، کل نہیں آج نہیں ابھی ان کو بلائیے، ہم فقیر علماء پارلیمنٹ کے فورم پہ قادیانیوں کو ان کی کتابوں سے کافر ثابت کریں گے۔ پھر بولیے پارلیمنٹ کے اندر علماء نے قادیانیوں کو کافر ثابت کیا کہ نہیں؟ اور جب کافر قرار دیا اب قادیانی کالجوں میں ملیں گے، یونیورسٹی میں ملیں گے، او جی کسی دے کفر دا فتویٰ لانا یہ تے مولویاں دا کم ہے، یہ تے مفتیاں دا کم ہے۔ تے پٹو صاحب نہ او دی داڑھی تے نہ شاڑی، پٹو صاحب دی تے نہ داڑھی، نہ مولوی تے نہ شولوی،
भुट्टो साहब तो मौलवी नहीं है, भुट्टो साहब तो मुफ्ती नहीं है। कादियानी बड़े मक्कार हैं, बड़े अय्यार हैं, बड़े लानती हैं। कहते हमें तो भुट्टो ने काफर कहा है। भुट्टो दे काफर आखण नाल असीं किवें काफर हो गए? ये किसी दे कुफर दा फैसला करना है तो उलमा दा मुफ्तियां दा काम है। ते मुफ्ती ते उलमा ते तुहाडी मां दे कसम पहले तुहानू काफर आख बैठे सन। पहले ही उलमा ने मुफ्तियों ने काफर कहा था कि नहीं मिर्ज़इयों को? उलमा ने तो पहले ही काफर कहा था। तुम कहते थे नहीं मौलवियों का काम ही ये हमें भुट्टो के पास अपना मुकदमा पेश करने दिया जाए। भुट्टो ने कहा बच्चू आ जाओ, असेंबली में बुलाया, पार्लियामेंट में आए, तुम मुकदमा उसके पास लेकर गए। आज कॉलेज में मेरे नौजवान को कहते हैं, आज यूनिवर्सिटी में मुसलमान नौजवान को कहते हैं, आज हमारे टीचर प्रोफेसर को कहते हैं जी हमें भुट्टो ने काफिर कहा है। भुट्टो तो मौलवी नहीं था, भुट्टो तो मुफ्ती नहीं था, भुट्टो की तो दाढ़ी भी नहीं थी, वो तो सादा सा आदमी था। उसने अगर हमें काफिर कहा है तो हम कौन से काफिर हो गए? तो भुट्टो के पास थोड़ा सा तूफानी जुमला हो जाए फिर, भुट्टो के पास मापनी के यार के पास मुकदमा तुम लेकर गए थे या मौलवी लेकर गए थे? तुम लेकर गए थे। तुमने कहा था हमें मौलवियों का फैसला कबूल नहीं है, भुट्टो हमारा फैसला करेगा। लो फिर भुट्टो ने तुम्हारा फैसला किया है, अब तुम्हें इस बाप अपने का फैसला मानना पड़ेगा। क्या ख्याल है, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? लाहौर के गैरतमंद मुसलमानों बोलो, मानना चाहिए कि नहीं? आज कहते हैं जनाब भुट्टो न मौलवी है न मुफ्ती है, भुट्टो ने हमें काफिर कहा तो हम कौन से काफिर हो गए? तो भुट्टो के पास ये दरखास्त कौन लेकर गए थे कि हमें सिर्फ मौलवियों के कहने पे काफिर न कहा जाए, मुफ्तियों के कहने पे काफिर न कहा जाए, हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। तुम्हारा मौक़िफ़ सुन के 13 दिन तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इजलास एक ही मसला डिस्कस होता रहा। 13 दिन तक एक ही मसला पाकिस्तान की असम्बली में ज़ेर बास रहा, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ज़ेर बास रहा कि मिर्ज़ा नासिर मिर्ज़े कादियानी और मिर्ज़इयों को मुसलमान साबित करता रहा। और हमारे उलमा मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, शेर इस्लाम मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, गोरडा शरीफ हज़रत सैयद पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे ये मशाइख ये उलमा इनकी किताबों से इन्हें काफिर साबित करते रहे। 13 दिन गुजर गए। आज बाज बाबू लोग ये समझते हैं हम शायद एक जुम्बश कलम से कादियानियों को दोबारा मुसलमानों की सफ़ों में ले आएंगे। तुम्हारा बाप भी मिर्ज़इयों को दोबारा मुसलमानों की सफ़ों में नहीं ला सकता है, इसलिए कि ये कोई सरसरी मसला नहीं है। इसके लिए लाहौर के माल रोड पे 10,000 मुसलमान शहीद हुए हैं। इसके लिए 13 दिन तक असेंबली में पार्लियामेंट के फोरम पे कादियानियों का मसला ज़ेरे बास आया है, तब जाकर कादियानियों को काफिर करार दिया है। 13 दिन तक एक ही मसला असेंबली के फोरम पे ज़ेरे बास आया, डिस्कस हुआ कि कादियानी मुसलमान है या काफिर है। कादियानी अपने आप को मुसलमान साबित करने में लगे रहे। हमारे ये उलमा दलाइल के अंबार लगा के मिर्ज़इयों को काफिर साबित करते रहे। जिस मिर्ज़े कादियानी लानती ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह हूँ, राइतुनी फिल मनाम, कहता है मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह हूँ। तयक्कन तो अन्नी हुआ, कहता है मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह हूँ। बोलिए मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह है? मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह है? लोग ये समझते हैं शायद मौलवी वैसे जज्बात में फतवा लगाते हैं। दोस्तों हमारे दिल के दर्द को समझो। मिर्ज़ाइयत से हमारी जाती कोई लड़ाई नहीं, मिर्ज़ाइयों से हमारी लड़ाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अजमत की लड़ाई है। वो अल्लाह के नबी की तौहीन करते हैं, अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह हूँ। तेरे ते भी लानत है, तेरे ख्वाब ते भी अल्लाह की लानत। तेरा ख्वाब अल्लाह के कुरान से टकरा रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है, कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। तू कहता नहीं मैं भी खुदा बन के आ गया, मैं भी अल्लाह बन के आ गया। कादियानी गामे खाने का ख्वाब कलमे से टकराए, कलमे को मानना चाहिए या इसके ख्वाब को मानना चाहिए? मिर्ज़े कादियानी गामे खाने का ख्वाब अल्लाह के कुरान से टकराता है, कुरान को मानना चाहिए या इसके ख्वाब को मानना चाहिए? तेरे ख्वाब की कोई हैसियत है कुरान के मुकाबले में, हदीस पाक के मुकाबले में, कलमे के मुकाबले में? कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की तौहीद का ऐलान है कि अल्लाह एक है। तू कहता है मैं भी अल्लाह बन के आ गया।
اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ بیوی بچوں کی ضروریات خواہشات سے پاک، اللہ رب العزت سونے سے پاک۔ تو من کھاتا ہے، 1.5 من نکال کے آتا ہے، تو کہتا ہے میں اللہ ہوں۔ دور فٹے منہ لفظ لعنت ہے۔ بولیے اللہ کھاتا، اللہ ساری دنیا کو کھلاتا ہے، خود ایک لقمہ اللہ ساری دنیا کو پلاتا ہے، خود ایک بوند پانی کا نہیں پیتا ہے۔ تو جو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، 4 دن تیری روٹی بند کرے نا تجھے سمجھ آ جائے، تیری خدائی کا گھمنڈ تیرے سے نکل جائے۔ مرزا قادیانی نے ایک بڑا کفر یہ کیا، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں، اور تیقن تو انی ہوا، تذکرہ کے اندر عبارت موجود نہ ہو، جو سزا چور کی وہ ہماری۔ لیکن مرزا قادیانی نے اگر اللہ کی یہ توہین کی ہے، پھر مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کو ماننے والے مسلمان ہو سکتے؟ بولیے بولیے، مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کو ماننے والے مسلمان ہو سکتے؟ نمبر 2، مرزا قادیانی کہتا ہے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا کیا تھا؟ کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ اللہ آسمان سے اتر آیا ہے۔ تو مرزا قادیانی کا بیٹا پیدا ہوا، گویا اللہ آسمان سے اتر آیا ہے، پھر تو اللہ کا باپ ہوا، اور جو بدبخت اللہ کے باپ ہونے کا دعویٰ کرے، بولیے ایسا شخص مسلمان ہے؟ بولیے بولیے، جو اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ کرے مسلمان ہے؟ نمبر 3، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا انما انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا قادیانی گامے کانے، تو میرے لیے میری اولاد اور میرے بیٹے کے درجے میں ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے لیے بیٹا کہا، عیسائیوں نے اللہ کے لیے بیٹا کہا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اللہ کے بندوں کو اٹھا کے، اللہ کے نبیوں کو اٹھا کے اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ اگر ان پر قرآن میں کفر کا فیصلہ ہوا ہے، ان پر لعنت ہوئی ہے، تو بولیے مرزا قادیانی اگر اللہ کا بیٹا بننے کی کوشش کرتا ہے تو مرزا قادیانی اور مرزائیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں؟ بولیے بولیے، مرزا قادیانی پر بھی اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں؟ مرزا گامے کانے پر اللہ کی لعنت ہے، اور مرزائیوں اور قادیانی پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 4، مرزا قادیانی نے کفر بکتے ہوئے اسلامی قربانی، صفحہ نمبر 13 پر مرزا قادیانی کا مرید قاضی محمد یار کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے مرزا قادیانی نے اپنی کشفی حالت یہ ظاہر کی کہ گویا کہ مرزا قادیانی خود عورت ہے، اور اللہ نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ مجھے بتائیے، فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن نمرود اور فرعون نے اللہ پر نفسانی خواہشات کا الزام نہیں لگایا۔ مرزا قادیانی نے اتنا بڑا الزام لگا کے فرعون سے بڑا کفر کیا ہے، نمرود سے بڑا کفر کیا ہے، فرعون سے بڑا کافر ہے، نمرود سے بڑا کافر ہے، مرزا قادیانی شیطان اور ابلیس سے بھی بڑا کافر ہے۔ بولیے آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آج کل کچھ لوگوں کو یہ چسکا اور یہ بخار ہو رہا ہے، مرزائیوں کو کسی طرح مسلمان قرار دیا جائے۔ مرزائیوں کو نہیں مسلمان قرار دیا جا سکتا انشاءاللہ جب تک پاک پیغمبر کے یہ دیوانے، ان پروانوں میں سے ایک بھی دیوانہ پروانہ زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی، مرزائیوں کو کوئی دوبارہ مسلمانوں کی صفوں میں لا سکتا؟ بولیے بولیے، مرزائیوں کو مسلمانوں کی صفوں میں کوئی لا سکتا؟ دوستو، یہ گستاخیاں ہیں جن کے حوالہ جات پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہمارے اکابرین نے پیش کر کے 13 دن تک باس کی۔ 28 اجلاس قومی اسمبلی کے، 96 نشستیں، 28 اجلاس 96 نشستیں، اور اتنی بڑی کارروائی کے بعد اٹارنی جنرل، یہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، اسمبلی کا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے 7 ستمبر 1974
4:35 पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट से और कानून साज असेंबली से कादियानियों के दोनों गिरोहों को, इनका कादियानी गिरोह हो या इनका रब्बी गिरोह हो या इनका लाहौरी गिरोह हो, कादियानी और रब्बी गिरोह, ये कादियानियों का एक गिरोह है जो कहता है मिर्जा कादियानी अल्लाह का पैगंबर है, मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी है, मिर्जा कादियानी अल्लाह है, मिर्जा कादियानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और दूसरा गिरोह इनका लाहौरी, जिसका बड़ा मोहम्मद अली लाहौरी है, ये इस गिरोह का अकीदा ये है, ये कहते हैं हम मिर्जा साहब को अल्लाह का नबी नहीं मानते, लेकिन मिर्जा साहब को, मिर्जे कादियानी को, गामे काने को अल्लाह का वली मानते हैं। मिर्जे कादियानी को जो हुजूर के बाद नबी होने का दावा कर रहा है, खुदा होने का दावा कर रहा है, खुदा का बेटा होने का दावा कर रहा है, खुदा का बाप होने का दावा कर रहा है, खुदा की बीवी होने का दावा कर रहा है, ऐसे लानती दज्जाल को अल्लाह का वली माना जा सकता है? आज कई लोग कहते हैं जी हाँ लाहौरी ग्रुप के मिर्जाई कहेंगे जी हम तो मिर्जा साहब को अल्लाह का नबी नहीं मानते, मिर्जा साहब को अल्लाह का वली मानते हैं। अच्छा, अगर तुम अल्लाह का वली मानते हो तो तुम फिर जो मिर्जे कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं उन्हें काफर कहो ना। कहते नहीं असी उन्होंने काफर नहीं आख सकते। अच्छा, उन कादियानियों से कहो कि ये लाहौरी गिरोह वाले जो मिर्ज़ाई हैं, ये एक सच्चे नबी का इनकार कर रहे हैं तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, मिर्ज़े कादियानी के नबी होने का इनकार कर रहे हैं, ये तो नबी नहीं मानते, ये तो कहते हम अल्लाह का वली मानते हैं, तो फिर तुम इन्हें काफिर कहो। इन्होंने तो एक मिर्ज़े कादियानी का गोया के एक नबी का इनकार कर दिया, कहते हैं जी असी भी काफर नहीं आख सकते, असी इन्होंने काफर नहीं आखांगे। मालूम हुआ एक ही थाली के चिट्टे बट्टे हैं, आपस में दोनों मिले हुए हैं, ये उनका तरीका वारदात है। एक कहता है हम नबी मानते हैं, दूसरा कहता है हम अल्लाह का वली मानते हैं। मैं कहता हूं मिर्ज़े कादियानी को अल्लाह का वली मानना भी कुफर है। बोलिए बोलिए, मिर्ज़े कादियानी को नबी नहीं, अगर अल्लाह का वली माना जाए तब भी कुफर है। जो मिर्ज़े कादियानी को नबी नहीं माने, महदी माने, मुजद्दद माने, मुल्हम में अल्लाह माने और अल्लाह का वली और पीर माने, ऐसा शख्स भी बोलिए मुसलमान, बोलिए ऐसा शख्स भी, उसका मुरीद, ऐसा मुरीद भी मुसलमान नहीं है। बोलिए कौन है? हमें धोखा न दो। ये जनाब वाला कि हम नबी नहीं मानते, हम महदी मानते, हम मसीह मानते हैं, हम मुजद्दद मानते, हम मुल्हम मिन अल्लाह मानते हैं। मिर्ज़े कादियानी को एक सादा सा मुसलमान मानना भी कुफर है। मिर्जा कादियानी को एक ही चीज माना जा सकता है, वो काफिर है, दज्जाल है, बेईमान है, कज़्ज़ाब है। नबी, वली, मुजद्दद, महदी, पैगंबर, नबी, अल्लाह कुछ भी नहीं माना जा सकता, इनमें से कुछ भी नहीं है, बस वो उल्लू का पट्टा है और खंजीर का बच्चा। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं है? आपको शक तो नहीं है? यकीन है? पक्की गल है? पीढ़ी गल है? पक्की पीढ़ी गल है? पाकिस्तान की कौमी असेंबली से फैसला हुआ कादियानियों के दोनों गिरोहों को, उस कानून का नंबर है आर्टिकल और कानून नंबर 260, जिस कानून के तहत खत्म नबूवत का ये अकीदा और ये तरमीम दर्ज की गई, उस आर्टिकल, उस कानून का नंबर क्या है? कानून और आर्टिकल नंबर 260 और उसकी शिक नंबर 3 में लिखा गया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के आखिरी नबी है, अल्लाह के आखिरी रसूल है। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी गैर मशरूत तौर पर, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी अगर मगर के, बगैर किसी आए बाएं दाएं शाएं के, बगैर किसी टाल मटोल के हुजूर पाक को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता। कानून में लिखा है ऐसा शख्स जो मिर्ज़े कादियानी को महदी माने, मुजद्दद माने, मुल्हम मिन अल्लाह माने, मुस्लिह माने कि वो हमारी इस्लाह करने के लिए आया है, अल्लाह का वली माने, किसी भी नबूवत के दावेदार को महदी मानेगा, मसीह मानेगा, मिर्ज़े कादियानी का दावा नबी होने का है, और उसको अगर कोई महदी मानेगा तब भी काफिर है, उसको अगर कोई मुस्लिम मानेगा तब भी काफिर है, उसको अगर क्या है कोई पीर मानेगा बोलिए तब भी काफिर है। पाकिस्तान के आईन में लिखा गया आर्टिकल नंबर 260 और शिक नंबर 3 आज भी पाकिस्तान के आईन का हिस्सा है। दोस्तों 7 सितंबर, बोलिए कौन सा महीना था जब कादियानियों को काफिर करार दिया? जाग रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? सितंबर का महीना था।
सितंबर के महीने की कौन सी तारीख थी? 7 तारीख थी। और सितंबर का महीना 7 तारीख सन कौन सा था? सन 1974 था। 7 सितंबर 1974 4:35 पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली से मिर्जाइयों और कादियानियों के कुफर का फैसला हुआ कि मिर्जा कादियानी और उसको मानने वाले बोलिए मुसलमान नहीं है, कौन है? इनको काफिर डिक्लेयर किया गया, काफिर करार दिया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल वो हो गए, 74 से 26 साल वो हो गए, और 2024 से 24 साल ये हो गए। 26 और 24 साल कितने हो गए? 50 साल हो गए। 50 साल मुकम्मल हो गए, निस्फ सदी मुकम्मल हो गई। तमाम बुजुर्गों ने, मशाइख ने, तमाम तंजीमात ने, तमाम जमातों ने ये फैसला किया है कि इस दफ़ा 2024 के जो सितंबर आएगा और इसकी 7 तारीख आएगी, हम इसकी 7 तारीख को 50 साला फतेह मुबीन का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। आप तैयार हैं इंशाअल्लाह? 50 साला गोल्डन जुबली का ऐलान है, 50 साला फतेह मुबीन का ऐलान है। इंशाअल्लाह हम 7 सितंबर को लाहौर मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में 4 बजे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, और हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान करेंगे, मिर्ज़ा कादियानी के कुफर का बरमला ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। क्या आप भी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब हज़रत भी तशरीफ़ लाए हैं, दामत बरकातुहुमुल आलिया। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में उनका भी दीदार होगा। आप अल्लाह वालों का दीदार करेंगे ना इंशाअल्लाह, बड़ा ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज कुछ जजों को, आज कुछ ब्यूरोक्रेट को, आज कुछ हमारे सियासी लीडरों को ये बुखार हो रहा है कि कादियानियों को रिलीफ मिलना चाहिए, कादियानियों को रियायत मिलनी चाहिए। कुरान का 7 एक्ट के तहत कि कुरान करीम में कोई तहरीफ नहीं कर सकता, बगैर इजाजत के कुरान शाया नहीं किया जा सकता। कोई मुसलमान भी इस आर्टिकल 7 के बगैर, इस कानून के तहत कोई मुसलमान भी बगैर इजाजत के कुरान नहीं छाप सकता, ताकि कुरान में गलती न करे, सरकार की नजर हो उस पर। तो हमारा आज दावा ये है कि मिर्जाइयों ने मिर्ज़ा कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम.ए. की तफसीर सगीर को बगैर इजाजत के कैसे शाया कर दिया। इस तफसीर सगीर पर पाबंदी होनी चाहिए। इस तफसीर सगीर पे जो मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने लिखी है और जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप आज का ये इज्तिमा मुतालबा कर रहा है कि तफसीर सगीर मिर्जाइयों की इस तफसीर पर जिसमें कुरान की तहरीफ की गई है, हमारा मुतालबा है कि तफसीर सगीर पर पाबंदी होनी चाहिए। आप तायीद करते हैं? तफसीर सगीर पर पाबंदी होनी चाहिए। हम पाकिस्तान की सरजमीन पर कुरान करीम की तहरीफ बर्दाश्त कर सकते हैं? बोलिए बोलिए, कुरान करीम की तफसीर और तहरीफ बर्दाश्त कर सकते हैं? और फिर हमारे जज साहब कहते हैं जी बाहर और ओपन पब्लिक मकामात पर तो कादियानी अपनी तबलीग नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन 4 दीवारी के अंदर क्या ख्याल है? 4 दीवारी के अंदर तहरीफ कुरान की इजाज़त हो जानी चाहिए। 4 दीवारी के अंदर रसूलुल्लाह की तौहीन की इजाज़त होनी चाहिए। एक आम मजदूर आदमी ये बात समझता है, अनपढ़ सादा मुसलमान ये बात समझता है कि जो कानून बाहर का है वो 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए। अगर कादियानी को बाहर पब्लिक मकामात पर मिर्जाइयत की तबलीग की इजाजत नहीं है तो बोलिए 4 दीवारी के अंदर भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी समझता है, हमारे चीफ जस्टिस साहब नहीं समझ रहे, अल्लाह इनको समझ अता फरमा दे। पता नहीं अंधे हो जाते हैं, पता नहीं बहरे हो जाते हैं, पता नहीं डॉलरों की झंकार में छन छन, डॉलरों की छन छन, डॉलरों की झंकार में इन्हें हक और बातिल समझ नहीं आता। पता नहीं इन्हें अल्लाह भूल जाता है, अल्लाह के नबी भूल जाते हैं, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत भूल जाती है, रसूलुल्लाह की नामूस का कानून भूल जाता है।
याद रखें अरबाब इक़्तिदार, अरबाब हुकूमत याद रखें, वजीर और मुशीर याद रखें, जजेस याद रखें, ब्यूरोक्रेट याद रखें कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इंशाअल्लाह पाक पैगंबर की खत्म नबूवत का कानून क़यामत की सुबह तक नहीं बदला जा सकता। क्या ख्याल है ऐसा होगा इंशाअल्लाह? और सुनो, तुम्हारे बूथे बदल जाए, बूथे, तुम्हारी माएँ बदल जाए, तुम्हारे बाप बदल जाए, अपने आईडी कार्ड में बाप के नाम काट के नया नाम लिख दो, ये तो मुमकिन है। और खत्म नबूवत के मुजाहिदों के खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे सुन के तुम्हारा पेशाब और पखाना खता हो जाए और तुम्हें पजामा बदलना पड़ जाए, ये तो मुमकिन है। कसम रब्बे मोहम्मद की, पाकिस्तान की सरजमीन पर खत्म नबूवत का कानून बदल जाए, ये नामुमकिन है। क्या आपका भी यही जज्बा है? नामूस रिसालत का पहरा देंगे इंशाअल्लाह, खत्म नबूवत का पहरा देंगे इंशाअल्लाह। हमने 53 में अगर 10,000 शुहदा के खून की कुर्बानी दी थी, आज 10 लाख शुहदा की कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पाक पैगंबर की खत्म नबूवत पर हमला बर्दाश्त था, हमला बर्दाश्त था। आप क्या समझते हैं 74 में जब कादियानियों को काफिर करार दिया तो कादियानियों को काफिर करार दिलाने के बाद कादियानी लंबी तान के सो गए? ये बड़े मक्कार हैं, बड़े शैतान हैं, इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, हमारे वजीरों के पास गए और जाकर इन्हें माल लगाया, इनको नौकरियों की, तुम्हारे बच्चों को जनाब वाला क्या बाहर भेज देंगे, तुम्हें नौकरियां देंगे। इन वजीरों को लालच दिए, माल दिया, हराम का माल तो इनके पास बड़ा है। और ब्यूरोक्रेट के पास गए, अफसरों के पास गए, अदालतों में गए, जब यहां काम नहीं बना बैरून मुल्क गए, अमेरिका गए, अफ्रीका गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। यहाँ अकलियतों के हुकूक नहीं है, अकलियतों के साथ बड़ा जुल्म होता है। मेरा दावा यह है जितना पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक है, अल्लाह की कसम इतने अमेरिका में भी नहीं। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? पूछ लो जो मुसलमान अमेरिका में रहते हैं, वहाँ मुसलमानों का क्या हाल है? इतने जितने हुकूक पाकिस्तान में अकलियतों को है, अमेरिका में भी नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। फिर पाकिस्तान को बदनाम करते हो, दज्जालो, बदबख्तो, कि पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक नहीं है। अकलियतों के हुकूक हैं, अकलियतें यहाँ रहें, खाएं, पिएं, कारोबार करें, ब्याह शादियां करें, बच्चे हों, ठीक है, अपनी जिंदगी गुजारें, कोई उन्हें नहीं पूछेगा। लेकिन कोई अकलियत अगर कुरान की तहरीफ करे, कोई अकलियत अगर अल्लाह की तौहीन करे, कोई अकलियत में हो के यहाँ रसूलुल्लाह की तौहीन करे, तो ये अकलियत का हक नहीं है, ये बदमाशी है। हम पाकिस्तान की सरजमीन पर इनकी बदमाशी कभी बर्दाश्त, बोलिए बोलिए, इनकी बदमाशी कभी बर्दाश्त। इनको ये हक किसने दिया कि तुम हमारे नबी की तौहीन करो? किसी अकलियत को यह हक किसने दिया कि रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर डाका डालो, रसूलुल्लाह की नामूस के कानून पर हमला करो? ये हमला हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाओगे तो इस कानून में तरमीम कर सकोगे। जब तक हम जिंदा हैं और रसूल पाक अलैहिस्सलाम का एक भी दीवाना और परवाना जिंदा है, कसम रब्बे मोहम्मद की, इस कानून में तुम तरमीम कर सकते। कादियानी 74 की आईनी तरमीम के बाद, इस कानून के पास होने के बाद पूरी दुनिया में गए और जलील हुए, अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, सारी दुनिया के सामने रोना रोया, हमें पाकिस्तान में मुसलमान नहीं माना जाता। वो हमारे सरगोदा का एक वो अब्दुल शकूरा बाबा, वो भी गया था, फतूरा अब्दुल शकूरा कतूरा, वो भी गया था अमेरिका, ट्रंप के सामने रो रहा था कि जी पाकिस्तान में हमें मुसलमान नहीं माना जाता। तो ट्रंप ने कहा होगा ते मैनू कितने मुसलमान मनते ने, तेनू जी मुसलमान नहीं मनते, तो मैं ट्रंप नू भी तो मुसलमान नहीं मनते, जा अपना काम कर। ट्रंप के सामने जाकर रोया और वहां जाकर शिकायत लगाई, पाकिस्तान में हमारे हुकूक नहीं है, पाकिस्तान में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में तुमने पाकिस्तान को बदनाम किया। रोए, बड़ी बड़ी ताकतों के सामने जाकर उनके तलवे अपनी जबानों से चाटे, उनके सामने सजदे कर करके जलील होके अपनी पेशानियों को जख्मी किया और जलील होकर रह गए। लेकिन कसम
की उस वक्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल गुजर गए, आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और ये फ़कीर उलमा मैदान में है, इनको दाद दें, इनको शाबाश दें, इनको खराज तहसीन पेश करें, इनसे कहें एक खत्म नबूवत का कानून तो क्या, खुदा की कसम खत्म नबूवत के कानून के एक नुक्ते का 1000वां हिस्सा भी नहीं बदल सके, खत्म नबूवत के कानून का एक शोशा नहीं बदल सके, खत्म नबूवत के कानून का एक ज़बर ज़ेर पेश नहीं बदल सके और न बदल सकेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर क्या ख्याल है, अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को खराज तहसीन बनता है कि नहीं बनता? खराज तहसीन पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए 7 सितंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, हमने रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए हाज़िरी लगानी है, खत्म नबूवत के लिए हाज़िरी लगानी है, मिर्ज़ाइयत के फितने का ताक़ुब करना है। आप कहेंगे जी हम तो यहाँ टाउनशिप में रहते हैं, हम मीनार पाकिस्तान कैसे जाएं, ये तो बड़ी दूर है, हमारे पास टाइम नहीं है। मुसलमानों, आपके लाहौर का कादियानी मिर्ज़े कादियानी के जलसे में बर्मिंघम जाता है, अगर वो वहाँ जा सकता है तो हमारे लिए दूर नहीं है। अगर लाहौर मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड दूर है, फिर कराची का मुसलमान कैसे आएगा, कोयटा का मुसलमान कैसे आएगा, दुनिया के मुसलमान कैसे आएंगे, दुनिया भर से आ रहे हैं। हम भी इंशाअल्लाह 7 सितंबर को 4 बजे लाहौर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत। कहते हैं मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड बहुत बड़ा है, जितना भी ग्राउंड बड़ा हो, लेकिन दोस्तों इस साल हमने साबित करना है कि ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, नबी के दीवाने ज्यादा हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगाएंगे और उन जजों को, उन ब्यूरोक्रेट को और उन वजीरों और हुकूमत के जिम्मेदारों को ये पैगाम देंगे इंशाअल्लाह कि आज के बाद कोई मिर्जाइयत नवाजी का जुमला नहीं कह सकेगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई फिर भी बाज नहीं आएगा, फिर हम ऐलान करेंगे ऐसे मुसलमानों का भी बाइकाट किया जाए जो मिर्जाइयत नवाजी का सबूत देते हैं, उनकी नमाज जनाजा न पढ़ी जाए और उनको मिर्जाइयों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। क्या आप इस तहरीक में साथ देंगे फिर इंशाअल्लाह? क्या ऐसे मिर्जाई नवाज मुसलमानों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह? और आज से कोई 2.5-3 साल पहले जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने लाहौर मीनार पाकिस्तान के इसी ग्राउंड में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। आपको याद होगा, अक्सर हजरात उलमा हजरात तो तशरीफ़ ले गए होंगे। सरगोदा में उस कॉन्फ्रेंस के ऐलान के लिए एक मस्जिद में जाना हुआ तो एक नेक बुजुर्ग नमाजी तहज्जुद गुजार नूरानी चेहरे वाले वो सामने मौजूद थे। कहने लगे मौलाना आप लाहौर मीनार पाकिस्तान वाली कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने आए? जी हजरत जी, लाहौर मीनार पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने आए हैं। वो बुजुर्ग कहने लगे जरा बैठें, 2 मिनट बैठें, मैं आपको बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। जी फरमाइए। कहने लगे 2 दिन पहले मुझे ख्वाब में आका पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ और आका पाक अलैहिस्सलाम मीनार पाकिस्तान की तरफ पुश करके खड़े हैं और सामने ग्राउंड की तरफ रुख मुबारक किया हुआ है, शेर अनवर सामने की तरफ किया हुआ है। आका अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी की वजह से तमतमा रहा है, जगमगा रहा है। आका पाक अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि ये आज ये नूरानी मजमा है, यहाँ तो फहाशी और उरियानी का सा माहौल होता है, मर्द औरत का मखलूत निज़ाम होता है और बड़ा रंगीन सा माहौल होता है। आज पहली दफा ये सफेद पगड़ियों वाले, ये सफेद टोपी वाले, ये सफेद नूरानी चेहरों वाले और ये सफेद दाढ़ी वाले और ये खत्म नबूवत के परवाने और ये ईमान की चिंगारी वाले ये अफराद यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्या माजरा है? काका 2 दिन बाद पाकिस्तान के मीनार के इस ग्राउंड में आपकी खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस है। आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ये मेरी खत्म नबूवत के लिए जमा है तो मेरी तरफ से इन सबको खुशखबरी सुना दो। इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम लोगों से फर्श पे मैं मुस्तफ़ा राजी हूँ, अर्श पर मेरा खुदा राजी। लोग कहते हैं जनाब मौलवी जन्नत का ठप्पा लिए फिरते हैं, जन्नत की मोहरें लिए फिरते हैं। अरे नादानो, तुम्हें क्या पता, तुम इस महाज पर आओ
ये अल्लाह वालों के साथ चलो, खत्म नबूवत की पासबानी और पहरेदारी करो, कसम अल्लाह की अल्लाह तुम्हें दुनिया में दिखाएगा वाकई ये जन्नत का रास्ता है, और वाकई ये काम और ये मिशन जन्नत का मिशन है। दोस्तों, सहाबा किराम के लिए कुरान में रजी अल्लाह का ऐलान हुआ। सहाबा किराम के लिए तो बनता भी है कि उन्होंने अपना कुछ बचाया नहीं। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा अल्लाह से राजी। लेकिन हमने क्या किया? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अब हमारी भी नमाजें रोज़े ऐसे नहीं है जैसे अबू बकर सिद्दीक के थे, फारूक आज़म के थे, उस्मान बाहया, अली उल मुर्तज़ा, हजरत हसनैन करीमैन की नमाजें रोज़े थे। अल्लाह ये मुतालबा नहीं कर रहा कि तुम ऐसी नमाज लेकर आओगे तो मैं कबूल करूंगा, वरना नहीं कबूल करूंगा। हम भी नमाज रोज़ा में गुजारा कर रहे हैं। शाह जी फरमाया करते थे, हम भी इबादत के जरिए गुजारा कर रहे हैं, हमारा रब भी हमारे साथ गुजारा ही कर रहा है। कहां सहाबा ने अपना सब कुछ लगाया, रजी अल्लाह का ऐलान हुआ। आज एक खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सोने मुस्तफ़ा भी अपनी रजा का ऐलान करते हैं, अर्श वाला खुदा भी रजा का ऐलान करता है। तो क्या ख्याल है, फिर 7 सितंबर को अल्लाह और अल्लाह के हबीब की रजा लेने के लिए 4 बजे मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, भरपूर तरीके से पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की रजा लेने के लिए पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर पाक की शफात लेने के लिए पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, हौज़े कौसर का जाम लेने के लिए पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 7 सितंबर को चलो 4 बजे मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में चलो। 50 साल फतह मुबीन, कादियानियों की जिल्लत के 50 साल मुकम्मल हो गए, खत्म नबूवत के मुजाहिदीन की फतह के 50 साल मुकम्मल हो गए, खत्म नबूवत की शुहदा के खून के 50 साल मुकम्मल हो गए। चलो 7 सितंबर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में चलो। लाहौर के गैरतमंद मुसलमानों से क्या तवक्को रखें, आप आबाद हर मस्जिद से एक गाड़ी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। तकाजा ये रायविंड से तकाजा चलता है, इस दफा खत्म नबूवत के मिंबर से भी तकाजा चला है कि इंशाअल्लाह हर मस्जिद से एक गाड़ी लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है, हर मस्जिद से गाड़ी जाएगी इंशाअल्लाह। रायविंड के इज्तिमा का माहौल होगा इंशाअल्लाह, और खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। मिर्जाइयत और मिर्जा कादियानी पर लानत भेजते हुए मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 7 सितंबर को 50 साल फतह मुबीन है, 50 लाख का मजमा इकट्ठा करके मिर्जा कादियानी और मिर्जाइयत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक के हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की तरफ रवाना कर देंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।